Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-hukmu tsani utawi hukum kang kapindho. Hal yuqtalul walidu idza qatala waladahu. Hal apakah yuqtalu dijatuhi hukum bunuh sapa al-walidu wong tuwa idza qatala nalika mateni sapa walid waladahu ing anake. Qala dawuh sapa al-jumhur mayoritas ulama dawuhe layuk talu ora kena den pateni sapa al-walidu wong tuwa idza qatala nalika mateni sapa walid waladahu ing anake walid. Ngono mau lima krana hadis ruwiya kang den riwayatake anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuhe layuk dalu walidun biwaladihi layuk talu ora kena dijatuhi hukum mati sapa walidun wong tuwa biwaladi sebab mateni anake. Qala dawuh sapa al-Jassas Imam al-Jassas wa hadza utawi iki hadis iku khabarun hadis mustafidun kang populer banget, mutawatir, viral, masyhurun tur masyhur. Waqad hakama lan teman-teman wis menghukumi bihi kelawan berdasar iki hadis sapa Umar ibnul Khattab bihadrati sahabati di hadapan para sahabat yang lain. Apa hukuman oleh Umar? Tidak menjatuhkan vonis mati kepada orang tua gara-gara membunuh anaknya. Umar pun memutuskan demikian. Min ghairi khilafin saking tanpa onone perbedaan pendapat min wahidin dari seorang pun minhum saking para sahabat tadi. Tidak ada yang berbeda atau menentang alaihi kepada Umar. Fakana mongko ono opo iki hadis ono iku fi hayyizil mutawatir ya dalam kedudukan hadis mutawatir itu jumhur berfatwa orang tua enggak boleh dijatuhi hukum mati karena membunuh anak. Wa qala dawuh sapa Malikun Imam Malik yuktalu den pateni sapa walid idza ta'ammata nalika sengaja sapa walid sengaja qatlahu ing mateni anak bi an adja'ahu semisal yen-to membaringkan sapa wong tuwa hu ing anake setelah anak dibaringkan wadzabaha lan nyembelih sapa wong tuwa hu ing anake. Qala dawuh sapa al-Qurtubi Imam Qurtubi la khilafa ora ono prasulayan pendapat fi madhabi Malik ing dalam madhabi Imam Malik
annahu setuhune kelakuan iku idza qatala nalika mateni sapa rajulu wong matani ibnahu ing putrane muta'ammidan halih sengaja misla an yudji'a semisal orang tua membaringkan hu ing anake wa yadhbahu lan nyembelih ing anake au yasbirahu utawa mensekap sapa wong tuwa hu ing anake dilebokne kamar dikunci terus enggak diwehi panganan enggak diwehi ngombe seminggu mati itu namanya disekap annahu setuhne wong tuwa sing ngono mau iku yuktalu dihukum mati bihi sebab mateni anake. Imam Malik madhab Maliki berpendapat ngene iki qaulan wahidan dengan satu pendapat artinya enggak ada pendapat lain di madhab Maliki. Fa amma idza ramahu anapun nalikane melempar sapa wong tuwa hu ing anak bisilahi kelawan senjata adaban krono kanggo mendidik wahanakon ya adaban kanggo memberi pelajaran ing anake wahan kanon kanggo meksa anake lam yuktal mongko ora den pateni sapa wong tuwa bi sebab melempar anaknya dengan senjata tapi watu ghalladhu dan diberatkan apa adiyatu bayar dendanya at-tarjih utawi iki iku tarjih menimbang mana pendapat yang lebih kuat namanya tarjih. Wama utawi pendapat zahaba kang mus berpendapat ilaihi maring ma sapa al jumhur huwa yo kang dadi pendapat jumhur iku al arjahu kang luweh unggul linnasi krana anane nas hadis al-waridi kang wis tumeka apa nas hadis alladzi asnafna yang telah kami kemukakan hu nas hadis mau wali anna syafaqata lan krana setune kasih sayang orang tua iku tamna'u mencegah menghalangi apa rasa kasih sayang hu ing wong tuwa minal ikdam saking terlalu nekat ala qatli waladi mateni anake muta'ammidan sengaja. Seharusnya rasa kasih sayang itu akan mencegah orang tua untuk nekat mateni anake. Kalau ternyata mateni anake berarti jahatnya orang tua itu sudah melampaui batas wong anak dipateni. Bi khilafil ibni beda kelawan anak idza qatala nalika mateni sapa anak abahu ing wong tuane fa innahu setuhne anak kang mateni wong tuwa iku yuktalu den pateni dihukum mati bihi sebab mateni wong tuwa min ghairi khilafin tanpa ono perbedaan pendapat. Qala dawu sapa Fakhrul Islam Asy-Syazi innal aba setuhne wong tuwa iku kana ana sapa wong tuwa mau ana iku sabab wujudil ibni wong tuwa dadi sebab laire anak wujude anak fa kaifa yakunu huwa sabab antami
bagaimana mungkin si anak malah menjadi sebab hilangnya nyawa orang tua. Lah wong tua iku dadi sebab wujude anak. Lah kok dadah anak mateni wong tua, menghilangkan nyawa orang tua. Kan nemen. Maka anak yang membunuh orang tua ganti dihukum bunuh tanpa ada perbedaan. Al-hukmu tsalisu utawi hukum kang kaping 3. Hal yuqtalul jama'atu bil wahid, apakah dijatuhi hukum mati al jama'atu wong akeh jamaah bil wahid sebab mateni wong siji. Wong 100 bersekongkol mateni wong siji. Wong 100 iku dipateni apa ora? Ikhtalafa podo prasulayan sapa al-fuqaha'u para ulama ahli fikih. Prasulayan fil jamaati mengenai hukum jamaah. Idza staroku nalika bersekutu sapa jamaah. Bersekutu fi qatli insanin dalam membunuh satu orang. Hal apakah yuktaluna mereka ganti dibunuh? Bihi karena membunuh insan. Ngono mau ala madhab ini ono madhab loro. Siji madhabul jumhur, madhab mayoritas ulama, wal a'immatil arba'ati, dan madhab 4, annal jama'ata setuhne wong akeh, iku yuktaluna dihukum mati sapa wong akeh, bil wahidi karena membunuh satu orang. Madhabul Zahiriyah, nomor 2 madhab Dawud Zahiri. Riwayatan anil Imami Ahmad, meriwayatkan, wariwayatan dan satu riwayat, wariwayatunnya. Dari Imam Ahmad, katanya, annal jama'ata setuhuni jama'ah, iku latuk talu ora kena dipateni sopo jamaah. Bil wahidi sebab mateni wong siji. Dalilul zahiriyah, utawi iki iku dalile madhab zahiri. Istadalla ngalap dalil sopo ahlu zahir, para pengikut, para ulama Dawud Zahiri, ulama Zahiri, berdalil bi annal qisas, bahwasanya qisas dalam ayat kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Faqad syaratat, teman-teman mensyaratkan apa ayat qisas, mensyaratkan al-musawata adanya persamaan, wal mumasalata dan adanya sepadan. Sementara satu orang dipateni wong akeh, itu kalau wong akeh ganti dipateni enggak sepadan. Mosok nyawa satu sepadan dengan nyawa banyak. Padahal kisos itu harus yang sepadan. Qalu padha ngucap sapa Dawud Zahiri, ahlu zahir. Wala musawata lan ora ana persamaan bainal wahid antarane nyawa satu orang wal jama'ati lan nyawa orang banyak. Kok ngorok iki piye iki? Dalilul jumhur. Nah, wastadalu lan ngalap dalil sapa ahlu zahir. Wastadalu lan ngalap dalil sapa ahlu zahir. Biqauli kelawan dawuh Gusti Allah Ta'ala. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Kan gitu toh? Pepadan. An nafsa bin nafsi, nyawa kelawan nyawa, nyawa siji dipateni krana mateni nyawa siji.
Lek nyawa akeh ya ora kena sih. Itu dalilnya ahlul zahir. Dalilnya pengikut madhab zahiri. Fanafsu utawi satu nyawa, iku tuqabiluha membandingi ing satu nyawa tadi. Apa yang membandingi an-nafsu juga satu nyawa. Wala tuqtalulan ora kena den pateni. Apa ala anfusu nyawa akeh bin nafsil wahidati sebab membunuh satu nyawa. Li'annahu krana setuhne kang kaya mengkono mau iku mukhalifun nulayani menselisih linasil ayati maring nas ayat, teks ayat. Dalilul jumhur utawi iki iku dalile mayoritas ulama. Awalan yang pertama, ma barang ruwi akang den riwayatake apa ma anna Umar setuhne Umar radhiyallahu anhu iku qatala mateni membunuh sapa Umar sab'atan wong pitu fi gulamin karena seorang manusia, seorang anak kutila yang dibunuh sapa gulam bison'a di Son'a Yaman. Wa qala saraya Umar mengatakan lau tamala'a alaihi ahlu Son'a, andai bersekongkol alaihi membunuh satu anak tadi, ahlu Son'a seluruh penduduk kota Son'a, jangankan 7 orang yang bersekongkol, satu kota mas bersekongkol kabeh membunuh satu anak, lakotal tu pasti aku bunuh mereka semua. Ini fatwanya Umar bin Khattab. Qala dawuh sapa Ibnu Katsir, wala yu'rafu lan ora den weruhi lahu pada Umar fi zamanihi ing dalam zamane Umar apa sing ora diweruhi mukhalifun orang lain yang menentang pendapat itu minas sahabati dari para sahabat. Umar dawuh ngene iku enggak ada sahabat yang menentang, enggak ada sahabat yang berbeda. Wadzalika utawi mengkono-mengkono dawuh Umar dan tidak ada sahabat yang berbeda. Iku kali ijma'i kaya ijma'. Sanian yang kedua, ma hadis ruwiya kang den riwayatake apa ma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu satune Rasulullah iku kala dawuh, lau anna ahla samai wal ardi, lamun to setuhune sekabehane penduduk langit lan penduduk bumi, iku istaraku bersekutu fi dami mukminin membunuh seorang mukmin. Mereka bersekutu, bersekongkol membunuh satu orang mukmin. Lakabba mengkoyekti bakal jungkelake mereka semua sapa Allahu Allah finari di dalam neraka. Qalu padha ngucap sapa ulama fa idza staraku fil uqubatil ukhrawiyah, jika para pembunuh itu sama dalam mendapat hukuman akhirat, fa innahum yastarikun, maka sesungguhnya mereka juga sama fil hukumah dalam mendapat ukubah, mendapat sanksi hukum ad-dunyawiyati kang bangsa donya aidan juga. Salisan yang ketiga, qalu padha ngucap sapa jumhur, inna syari'ah setuhune Allah sang pembuat syariat, iku syariat telah mensyariatkan sapa Allah al-qisasa qisas fil anfus. Mensyariatkan qisas oleh hifdzil anfus kanggo menjaga nyawa, menjaga kehidupan.
Mana dalilnya kisos itu untuk menjaga kehidupan? Walakum fil qisasi hayatun. Walau aliman nasu anna jama'ah la tuqtalu bil wahid. Andai para manusia mengerti, tahu bahwa wong akeh tidak akan dijatuhi hukum bunuh karena membunuh satu orang. La ta'awana al-a'da ala qatli a'daihim. Tentu para musuh-musuh bekerja sama, bergotong royong untuk membunuh musuh mereka. Andai tidak ditetapkan hukum, orang banyak pun akan dibunuh karena membunuh satu orang. Akan terjadi banyak pembunuhan, Mas. Caranya piye? Bersekongkol. Akhirnya di mana-mana terjadi banyak pembunuhan dengan cara dengan cara bersekongkol. Enggak jadi melindungi kehidupan. Summa kemudian lam yuktalu, orang banyak itu enggak dihukum bunuh. Fatadi'u akan menjadi hilang, melayang, opo dima'un nas, nyawa darah banyak umat manusia. Caranya dengan cara bersekongkol supaya tidak dijatuhi hukum bunuh. Bahaya, makanya jumhur tetap berpendapat orang banyak akan dibunuh karena bersekongkol membunuh satu orang. Wayantasiro, dan akan menyebar luas al-baghyu, kedoliman, kesemena-menaan, wal fasadu, dan kerusakan fil ardi, di muka bumi. Qala dawuh sapa Ibnul Arabi, ihtajja, berhujjah sapa ulama kami bihadil ayati, dengan ayat kutiba alaikumul qisas. Berhujjah ala Ahmad, terhadap Imam Ahmad bin Hanbal mengenai ucapan Imam Ahmad, katanya la tuqtalul jama'atu bil wahid. Orang banyak tidak dibunuh karena membunuh satu orang. Li'annallaha syarata fil qisasil musawat. Katanya karena Allah mensyaratkan adanya persamaan dalam hukum qisas. Wala musawata bainal wahid wal jamaah. Sedang tidak ada persamaan sih antara satu orang dengan orang banyak. Wal jawab dari ini semua, anna mura'atal qa'idah awla min mura'atil alfadh. Bahwa memperhatikan kaidah umum itu lebih diutamakan daripada memperhatikan lafadz yang sifatnya hanya tekstual. Walau alimal jama'atu annahum idza qatalu wahidan lam yuqtalu bih. Andai orang banyak mengerti bahwa ketika mereka membunuh satu orang tidak akan dibunuh karenanya, la ta'awana la'a'da, tentu akan bersekongkol, bergotong royong para musuh-musuh untuk membunuh musuh mereka. Ala qatli a'daihim. Wabalahu, dan mencapai si orang banyak itu al-amala, cita-cita membunuh musuhnya tanpa harus dihukum bunuh. Minat tasaffi, yakni berpuas-puas, lego, wis iso mateni mungsuhe. Minhum, dari para a'da. Wa jawabun akhar, jawab lain, annal murada bil qisas qatlu man qatala, yang dimaksud qisas itu menjatuhkan hukum bunuh kepada orang yang telah
mem, membunuh kainan mangkana siapapun adanya. Raddan alal Arab, itu untuk menyanggah orang Arab ketika itu. Allati kanat turidu an taqtul biman qutila. Allati rupane wong Arab, kanat kang ono sapa wong Arab, ono iku turidu ngarepake sapa wong Arab, ngarepake an taqtul yanto mateni sapa wong Arab. Mateni biman sebab mateni wong kutila yang dibunuh sapa man. Ingin mateni man ing wong lam yaktul yang tidak ikut membunuh. Ini enggak kurang titik. Fi muqabalatil wahid, ing dalem membalas atau membandingi satu orang, bimiatin dengan 100 orang. Iftikharon krono berbangga-bangga, wastidharon nan krono nduduh-nduduh nih, biljahi pangkat atau kedudukan, wal maktiroti lan kekuasaan. Fa'amaro maka memerintahkan Allah bil musawati, adanya persamaan dalam menjalankan hukum qisas. Jadi dulu orang Arab itu kalau balas dendam, suku marga kami dibunuh satu, awas kan, 100 dari kamu akan kami bunuh. Meskipun enggak ikut membunuh. Lain dengan yang dari Islam tadi, dari Nabi, dari Umar. Orang banyak dibunuh itu karena memang ikut membunuh. Sementara kalau zaman jahiliyah dulu, dari suku lain yang pernah ikut membunuh sini, yang tidak ikut membunuh, ikut diancam bunuh. Itu orang Arab dulu begitu. Wadzalika, utawi mengkono-mengkono adanya persamaan, persamaan itu bukan dalam jumlah, tapi persamaan itu adalah membunuh orang yang telah membunuh, nyawa dibayar, nyawa itu namanya persamaan, adil. Wadzalika utawi mengkono-mengkono musawat wala adli, iku biqatli man qatala, hanya dengan mateni kepada orang yang telah mateni. Al-hukmur rabi' hal yuktalul jani indal qisas. Al-Fatihah.